बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माशाअल्लाह यांतुन उग्गबाइये खबर जियारतर बाबते हयक्कान जरूरी सवाल गुज्जी एक नम्बर मादो यदे माया फुआइंदे मलेशिया मादे खबर जियारत गराइतो जा हाल माया फुआइंदे की खबर जियारत गरानान जायेज नाकिनो दु नम्बरत बायर सवाल यदे थारा दायोरे खबररे फाड़ी बिषायरे बइये गई हाल एकिसिमर खबररे बयन्नान की जायेज नाकिनो तीन नम्बर सवाल यदे थारा सेंटर फिदियोर खबररे आड़े हाल यांकी जायेज अननो चार नम्बर सवाल यदे गुत्तुमताई खबर जियारत गराय फारेने नाकि ना फारे पाँच नम्बर सवाल यदे खबर जियारत गरानर सही तरीका गान हंडिल्ला तो आई बायर पाँचो सवालर जवाब लेरा हादरी फाकुलु बिल्लाहि तौफिक तो एक नम्बर सवाल माया फुआइंते खबर जियारत गराय फारेने नाकि ना फारे तो यानर जवाब यदे माया फुआइंते खबर जियारत गराय फारेने नाकि ना फारे यानर सम्बन्धे आहले इल्मत दरमियान मध्य इख्तिलाफ आछे बाज आहले इल्मत कले बिल्कुल हाराम बोली हुई है बाज के मकरूह बोली हुई है किन्तु आहले इल्मत राजिह कौल यदे दियान्ने के हनाफरो कौल माया फुआइंते शर्तर लिहाज करियोरे खबर जियारत गरानान जायेज मसलन पर्दा साथे जाइबो खबरस्तान मादे दाइयोरे हान्दाहाड़ी करा बिलाप द्वारा इन करिबो ए समस्त शर्त दिन निके आछे इन रियायत करियोरे यदि खबर जियारत गराते दार हद्दले यान जायेज हबो एक नम्बर दलिल यदि सही मुस्लिम 977 नम्बर हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कुन्तु नहायतुकुम अन जियारतिल कुबूर अला फजुरुहा फइन्नहा तुदक्किरुल आखिरा हदा आय तुम्हारा कब्र जियारत गरात तो माना गुजिलाम तुम्हारा आदियातुल तो कब्र जियारत गराय फारिबा केला कब्र जियारत गरा लाफई देखि कब्र जियारत दरिया आखिरतर मनत फरे यानी कब्र जियारत गरा दियान निके आछे याने आखिरतर शरण गरायति एहद अल्लाह बोली और हद तुम्हारा कब्र जियारत गरो तो याम मादे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र जियारत गराय बल्ला दे इजाजत दिए इजाजत यान मरुत्तन माया फन बेगुण अल्लाह बोली आम আর ফাঁতি ফাঁতি আহেরতর মনত গড়াই দিয়ে হদুয়া আহেরতর মনত দেন্দিলা নাকি মরুত্বন্দর গড়াই দিয়ে এন্দিলা মাইয়া ফন্দরিও গড়াই দিয়ে এহত আল্লাহ বলিওরে মরুত্বন্দর লাই যাই সব মাইয়া ফন্দর লাই যাই সব দুই নম্বরের দলিল যে শুনুন ইবনু মাজার 1570 নম্বর হাদিস হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবি মুলাইকার রওয়ায়াত হযরত মা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা একদিন কবরস্থান তো আজার গই তো আই হই দে ইয়া উম্মুল মুমিনিন মিন আইনা আকবালতি অন হন্ত আয়দ দে तो हजरत मायशा जवाब दे मिन कब्र आखी अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर हदा आर भाई अब्दुर्रहमान कब्र जियारत गराय राइद दे फकुलतु लहा आय हजरत मायशा तुम सवाल गुज्जी अलैसा काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहान जियारतुल कुबूर हजरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नो कब्र जियारत गरात तो माना गुज्जी दे एन हिरार हजरत मायशा ये हद ओय हद माना गुज्जी दे ओय किंतु यार बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र जियारत गराय अल्लाह बोली और की दिए इजाजत दिए तुम अमरा बि जियारतिहा तीन नम्बर दलिल सही मुस्लिम 974 नम्बर हदीस हजरत मा आयशा रदियल्लाहु ताआला अन्हा रवायत थाए फरमा दिया रसूलुल्लाह कैफा अक़ूलु इदा जुरतुल मकाबिर हदा आय यदि कब्र जियारत गराय दिले खन दोवा फरियो तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मा आयशा किनो माया फंदो कब्र जियारत गराय ना फारे एन न हो तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काला कुली अस्सलामु अला अहली दियार मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन हदा तु दुआइबा फरिबा अस्सलामु अला अहली दियार मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन व यरहमुल्लाहुल मुस्तक़दिमीन मिन्ना वल मुस्तआखिरीन এই দুআইবা হতো তুমি ফরিবান হই তো খুলাসা হতা রাজিহ কওলি দিকি মাইয়া ফান্দ কবর জিয়ারত গরাই পারে এ শর্তর লিহাজ করিরে বায়র দুই নম্বরের সওয়ালা সিদে মাইয়া ফান্দ কবরস্থানের ওরে যায়রে সুন্দর করে বইয়ে কই হালিয়ান জায়েজ ন তো ইয়ানোর জবাবে দে तमाम উলামা ইকরাম কল বেগুন ইত্তেফাক দে কবরস্থানের ওরে যায়রে বুয়া কবরের ওরে যায়রে বয়ন জিনিস ইয়ানো দিকি না জায়েজ देंदिलाने की सही मुस्लिम 971 नम्बर हदीस हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु रवायत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ला अन यजलिसा अहदुकुम अला जमरतिन फतुहरिका थियाबाहु फतखलुसा इला जिल्दिहि खैरुन लहु मिन अन यजलिसा अला कब्र हद तुम्हारा बहुत होनी किए ओनर होलारोरे बोयोरे ओनर होलाइए तुम्हार हररे फुराई दिफिरी एक कुमातम्मादे तुम्हार गास साम पर्यन्त बाधि दन यान बेशी बाला हनुगुआ कबरम मादे बयनत तुनारो ते हिसाबे जिनिस यान तो बता देखि कबरर बयन कब्रस्तानर बयन यान एदिके ना जायेज एंदिले सही मुस्लिमर 972 नम्बर हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ला तुसल्लु इलल कुबूर वला तजलिसु अलैहा तुम्हारा कबर क्यों नमाज न फरिबा कबरर नबिबा खुलासा हता कब्रस्तान मा दायर कबरर बयन जिनिस यान एदिके बिल्कुल ना जायेज बायर तेसरा नम्बर रसूला शिलदे हदे इतारा कब्रस्तान मादे दायोरे सेंटर लयर के काड़ा उड़ा करे हर सेंटर लयर की कब्रस्तान आड़ ना जायज ओन तो यानर जवाब दे कब्रस्तान मादे यदि हामाका आड़ा भरर हदले सेंटर सरा आड़न याने दिके आदबर तकादा याने दिके बाला बेला जरूरत सेंटर ले आड़न नान बाला नई देंदिला की सुननु अबी दाऊदर हदीस हजरत बशीर अल खसासिया
রাদিয়াল্লাহু আন তাই ফরমাদ দে হতো উগ্গ মানুষে কবরম মধ্যে চামড়ার দুতা হলো চামড়া দুতা লই রাঁড়ের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হদে ইয়া সাহিবাস সিবতিয়াতাইন ও জুতাওয়ালা আলকি সিবতিয়াতাইক হতো তোমার দুনো জুতা ঠেঙ্গত তুমি কুলিয়রে ফেলাই দাও তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের হতায়ান হইয়ে ফানদর রাজুল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা মানুষ বেই সাইয়ে সাইরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়ান সিনি ভারি বাদে ইবাইয়ে দুনো জুতা কুলিয়রে ফেলাই দিয়ে এই হাদিস ইবাদ দরিয়া উলামা ইকরাম কল ফরমাদে জুতা লইয়রে কবরস্থান মধ্যে আড়া উড়া গরন জিনিস আনে দেখি বালানো তো বাইর 4 নম্বরের সওয়াল আছিল যে গো তুতায়ের কবর জিয়ারত করা পারিব না কিনা পারিব তো ইয়ানোর জবাব হইতে জিয়ারত মানে 60 জন তো গত তুতা কিয়রে মানুষ এই কবর দেখিব না নদেখিব তো কবর জিয়ারত করাইতে হামাকা হরদা ফুরিব কবরস্থান মধ্যে দা ফুরিব কবর জিয়াত আছে ইয়ার মধ্যে দা ফুরিব ইয়ান সওয়াল হন্দিল্লে হই পারন না গরত তাকিয়রে হজ করি পারিব না কিনা পারিব এন হই পানি তো হজ করতে মনে হলে হামাকা মক্কা মুকাররমা দা ফুরিব গরত তাকিয়রে হজ করা না ইয়াই কবর জিয়ারত করাইতে মনে হলে হামাকা খবর জিয়াত আছে ইয়ার মধ্যে দা ফুরিব ইয়াত নাদার হদ দইলে খবরগা দেখা দেব নিয়া না দেব জিয়ারত মানে কবরগা 60 জন তো খুলাসা হতা গরত তাকিয়রে কবর জিয়ারত করা না দেব হ্যাঁ গরত তাকিয়রে ইসালি সবাব করা দেব গরত তাকিয়রে অনুদোয়া করি কারণ গরত তাকিয়রে দেহন সব ফতে দেন দিল্লা হাসকল মুরদাল্লাহ বলিও করি ফারিবা কোনো অসুবিধা নইব বাইর 5 নম্বরের সওয়াল আছিল যে কবর জিয়ারত করানোর আদব আর তরিকা কি তো ইয়ানোর জবাব দে আউ্বলন হনজ্ঞ মানুষে যদি কবর জিয়ারত করা তার দইলে এবার তুন ধ্যান নিয়ত টাকা ফুরিব 1 নম্বর মাদ দে কবর জিয়ারত করানোর দরিয়া নিজর লাভ কি আল্লাহ আহেরতর মনত ফরে 2 নম্বর মাদ দে আই কবর জিয়ারত করাইতে জারিমানি খবরওয়ালা দিবানি কে আছে এবার কিছু বালাই গরম এবার তুন কিছু বালাই হাসিল গরম নয় মাথরন ইবাল্লা দোয়া করিওরে এবারে বালাই করলাম বা ইবাল্লা গুনা মাফ চাইরে এবারে কি করিম দিয়া বালাই করিম দে এই নিয়ত ইন টাকা ফুরিব এবার তুন হন ধরনের ফায়দা হাসিল করার নিয়ত না টাকা ফুরিব 2 নম্বর মাদে কবর জিয়ারত করাইতে জনের বাদে খবরবাসী দিন নাকি আছে ইনর সালাম করা ফুরিব বা দার কবর জিয়ারত করাইতে গিয়ে এবারে কি করা ফুরিব সালাম করা ফুরিব আর ইতার আল্লাহ কিও করা ফুরিব দোয়াইও করা ফুরিব তো সালামর তরিকাও ইয়ে দেন দিলা নাকি হাদিস শরীফ মধ্যে আসছে আসসালামু আলাইকুম আহলাদ দিয়ার মিনাল মুমিনিনা ওয়াল মুসলিমিন ওয়া ইন্না ইনশাআল্লাহু বিকুম লালাহিকুন আসআলুল্লাহ লানা ওয়া লাকুমুল আফিয়া অন্য হাদিসের মধ্যে আসছে আসসালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল কুবুর ইয়াগফিরুল্লাহু লানা ওয়া লাকুম আনতুম সালাফুনা ওয়া নাহনু বিল আথর ইবা ফুরিলে পারিব কোনো অসুবিধা নাই ইয়ার বাদে 3 নম্বর মাদইদে মুর্দা অকল দিন নাকি আছে ইতার আল্লাহ বলিওরে আরা খুশুসি ভাবে আল্লাহর হাসে কি করিম দেখনো দোয়া গরি ফারিম কিন্তু দোয়া করিবার সম্মাদে ও খবরওয়ালা দিবা নাকি আছে এবারে ইন্দিল্লা সামনে তুলইরে কিনো করিম দোয়ানো করিম বলকে আরা খেবালা রুজু ওইরে কি করিম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার হাসে দোয়া করিম কি আল্লাহ খবরবাসী দিবা নাকি আছে এবারে যদি সামনে তুলইরে দোয়া করির হদ দইলে খবরবাসী এবার তুন কিছু মাগির ফানফান লাগে ও দ্বারা নাকি বিদাতি অক্কল আছে ইতারার মুসাবাও জাগই এহত আল্লাহ বলিওরে আর খেবেলা রুজু ওইরে কি করিম দোয়া করিম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার হাসে নিজের লাইও আর কবরবাসী দ্বারা নাকি আছে ইতারার লাইও দোয়া করিম ইনশাআল্লাহ ইয়ার বাদে 4 নম্বর মাদইদে শরীয়তর দেদুন নাকি নাজায়েজ হামক্কল আছে এ সমস্ত নাজায়েজ হাম আর কবর মাদে দাইরো নগরিয়ম হাজ গরিয়রে কবর যাইরে বুয়া বা কবর মাদে কে কাঁড়া উড়া করা বা কবর মাদে গল্প করা বা কবর মাদে মোমবাতি ওগাইরা জ্বালা বা খবর মাদে বা খবরওয়ালা তুন হনো জিনিস মাগা এই সমস্ত দিন নাকি না যায় সামক্কল আছে ইন্ন করিম ইনশাআল্লাহ আশা করির অনে 5 সোয়ালের জবাব দিতে পারজম আল্লাহু আলাম।